ମଶାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ 3ଟି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଥିଲା ଧୂଆଁ ମେସିନ୍ ଆଉ 3ଟି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ମଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମଶା ମାନେ ଯେଉଁଠି ଡିମ୍ବାଣୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହାବିଚୁଟେଡ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଔଷଧ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହାବିଚୁଟେଡ୍ ମଶାଟା ତା ଦେହରେ ହାବିଚୁଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ମଶା ମରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କହିଛୁ ଯେ ଓଭରଡୋଜ୍ ମାନେ ଟିକେ ଔଷଧ ମେଡିସିନ କି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଜ୍ୱର ନ ଛାଡ଼େ ବା ଅଲଗା କୌଣସି ରୋଗ ଭଲ ନ ହୁଏ ଓଭରଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କ ମେଡିସିନ କି ଡୋଜ୍ ଓଭର କରିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ମଶାଟା ଆଜ୍ଞା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଶା ହଟେଇବା म्युनिसिपालिटीर कर्तव्य ही थाई पारे किंतु आमे समस्ते मिलीमिशी भुवनेश्वर को सरस सुंदर करवा यहाँ आम समस्त नहीं मु तो कहीं से भली भावु ना मोर पाई समस्ते मु विधायक हैला परे मु कौनसी दलर मु कौन भारतीय जनता पार्टी चिन्ह रे जीति थाई पारे किंतु मु विधायक हैला परे मु भुवनेश्वर विधायक एकाम्र विधायक तेणु सबू मो पाखे दल मत निर्विशेष सबू लोक मोर एवं मु सबू लोकंकर सेवक तेणु मो पाखे मु तो भावुना कौन से राजनीतिक अभिसंधि रखिकी आमे कहा संगे कथा ये करूँ मु तो मेयर संगे बारंबार विभिन्न मीटिंग रे बसुची तांको संगे मध्य कार्यक्रम करुची आलोचना पर्यालोचना करुची विभिन्न दलर विधायक एवं स्टैंडिंग कमिटी अच्छी विभिन्न दलर विधायक माने मध्य बसुचंती मिलित स्वर हवा उचित।